Pukahita ma partupata ibagas panorangon, riak mahita jongjong. Ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduna pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Ale ne bata, hamdo ne bataku nahu pindahi, horahan doa tondu hubamu, si holan do dagingku hubamu, songon tanoh na doging anjahan na horah, naso marbah. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus, Raja si parmonang nadob mantaluhon kuasa ni si bolis, apa hamatean. Pujion nami do goranmu halani bagal ni idop ni uhurmu ben nami. Inma marhite na tetap ham sir patupuhon hanami na loja, anjaha boratan halani dosa nami. Sai holong ma atemu mangidahan nami, sai roma ham humbani humpulan namion. Mengajapkon idop apa holong ni atemu do hanami, roh hubamu, roh hulubemu, jalo anjaha palua ham mahanami, ase sitong hanami mangulu, na baru laho mamuji pakon pasangapkon ham, marhite Yesus Kristus Tuhan nami, balosi hamma hanami. Amin. Riak mahinta udul. Mendoding kita, haleluya, nomor 450 sada, ayat sada tambah 2. Terima kasih puji-pujian masumbah nami hubamu ham Tuhan ne bapa nami. Halani holong pakon hidup ni hurmu sonang doa nami manggolu das kubani panorangon. Panorangon Tuhan si holma use jalon nami hatamu. Hitemu main tong paingatkon hanami pasal bagal ni holongmu nama sarion gulu nami. Ase ulang badiar hanami Tuhan mendalani ari-ari ni gulu nami. Lagi pisipata na maningon merdalan hanami bani dalan hamaholon. Tapi saya yakin hanami tanganmu dotong-tong na manugu hanami. Terima kasih babamu Tuhan marhite tundimu urupiham hanami manjalo hatamuon. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalham hanami rapakon tonggo panginduan nami. Amin. Kita haganupan inang na hinaholongan ni urni Tuhan ta. Ambilan bata ibagas bot nyarion ay matar surat bani Pesalmen 110 onom
ayat sada das kubani ayat 14 sonon matar surat hatani Tuhanta irik-irik kita ibaga suhurta ase hubasahon. Doding puji-pujian ni sada halak na pinalua humbani marani hamatian. Holong do uhurhu hubani Jehovah halani itangi hondo soraku apa elek-elekku. Halani ipaeling do pinggolni depak ahu. Say padilo-diloon ku do iya sadokah ahu manggolu. Ililiti rati ni hamatian do ahu. Anjaha biar naguri turuh do mandorap ahu. Mendagi hasusahan apa sitaronon do ahu. Tapi hudilo magoran ni Jehovah. Ham Jehovah palua hama tonduyhu. Paridok ni uhur do Jehovah anjaha parpitor. Parholong do naibata. Jehovah do siramokon halak paruhur sisaluju. Galekinan do ahu. Tapi ipaluah do ahu. Mulak mahosonang ale tonduyhu. Aidoma ibahen Jehovah namadear bam. Tungon doma ipaluaham ahu humbani hamatian. Mataku humbani ilu apanahehu humbani partulsuan. Boy maahu mardalan ilobi ni Jehovah. Bani tanoh ni halak na manggulu. Totap doahu porsaya agepehu hatahon. Tarpisat tumang doahu. Bani natar sosak ahu ni kudo. Haganuk do jolma si pakira-kirani. Nahama pambalasku bani Jehovah. Halani haganu pambahenan ni baku. Panginuman haluahon mahuakat. Anjahagoran ni Jehovah mahudilo. Bagah-bagahku bani Jehovah hugalar ma. Ugalar ilobi ni haganu bangsa. Ay madasni. Horas mabata haganupan. Hita inang domatolu satong bulan hita beribadah di rumah. Imasuki hita manuan bulan Juli. Tapi tetap ope hita namaningun beribadah di rumah. Halani daerah ta ay daerah zona merah. Sesitong ni doma mulai bosan atap jenuh hita. Jana mungkin pangahap tadi bado malambin oto hita halani. Tadi di rumah lang bergabung dengan hasoman. Tapi untuk ay tetaplah bersabar. Halani segala sesuatunya ada waktunya. Kita genupan na hinargani Tuhan ta. Ambilan takot nyarion martemahon. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan aku. Salinari, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan aku. Sesitong yang jujur hita, buedo naboy iha terima kasih kon hita ibagas guluhta. Jangan sebagai orang percaya hita, pasti anggo jujur hita homani, lang mahol hita berterima kasih, mengangkat puji-pujian kulobi ni naibata. Halani memang anggo sukun aha alasan memuji Tuhan. Salah sada alasan memuji Tuhan aima pengalaman hidup. Halani ipaluah Tuhan kita kumbani berbagai namasa. Engkau secara pribadi agi wali ambilan on marite sebuah kesaksian. Ketika aku divonis dokter kena kanker payudara, songon nama naruntuh do wahab dunia on. Halani aha sering bani pikiran di jolma ketika seseorang itu ditimpa penyakit kanker, lang lebih lang pikiran ta atigan ma ia mati. Jana perasaanku pe ongga do nasonai ai. Tapi do kosi proses saganupan idalani segala pengobatan. Das kubani panorangon puji Tuhan la 4 tahun ma ibere Tuhan perpanjangan usia huban nami. Jana na pasti haganupan on pakaridahkon holong ni Tuhan na itangar Tuhan doruh-doruh atap na itangar Tuhan tangis dan doa-doa permohonan sanggah kita ibagas naburit ai. Seminang salinari dasar memuji Tuhan dan berterima kasih kulobini Tuhan tentu salinari berbagai-bagai pengalaman hidup bata. Tapi pemasmur bani ambilan ta panorang on ia memuji Tuhan
Halani ia mangahapkon doma ipaluah na ibata ia humbani parmaraan. Jadi bani pamujion ni ai ipukah 29 tahun marhite ucapan atau ungkapan holong do uhurhu hubani Jehovah. Halani itangihon do soraku apa elek-elekku. Ihapon pemasmur do bani ambilan on anggo ia boy selamat kumbani parmaraan ay mana igoran hamatean haganupan ay halani itangihon day bata tonggo dan permohonan ni. Jadi sihon mahomani age bata songon sifat atau songon ungkapan dan pujian ni pemasmur on. Ketika kita merasakan doa-doa kita sudah didengarkan oleh Tuhan, terus bani kesinambungan di kehidupan tape, haholongi kita ma Tuhan. Maka holongi Tuhan salah satu cara aina, tetap kita berhubungan baik dengan Tuhan. Padilo-dilo kita magorani sadokah goluta. Mandilo-dilo gorani Tuhan sama dengan berdoa dan berdoalah kita. Berkomunikasi mah kita terus Tuhan di Tuhan. Jana ia managabe dasar pengharapan pakon alamat ni segala pangindo anta. Adu pahina paduahon marhiti ambilan on. Anggoy sobut homani. Aku mau mengasihi Tuhan sebab dia mendengarkan aku. Dasar on nang pitabani pemasmur on terjadi. Tapi age batape. Tentu onggado kita mengalami kasusahan, permasalahan, bahkan mungkin boy doh manis si taronon naborat, naborit, naborot, ia lami hita ibagas perdalanan ni goluhta. Ketika kita menghadapi ai, memang songon na irate do pangahapta, tidak punya kebebasan. Tapi yang goboy maluah kita kumbanya galupan goluh naborat, naborit, naborot ai. Yakin ho kita dirita na siyang inang lang halani gugota ai. Tapi halani pangurupion atau pertolongan Tuhan saja yang boleh memberikan kekuatan sehingga kita boy melewati ai haganupan. Anjang goboy kita maluah kumbani segala persoalan kehidupan ta. Biarlah itu juga menjadi kesaksian bata. Laho menanda habagalon pakon karyani Tuhan ku bata. Depan dapat tuluhan bani ambilan on. Pemasmur dopkosi mengalami segala perjalanan hidup yang susah dan bisa melewati segala sesuatunya. Ia boy mengungkapkan sebuah ungkapan sonang maho tonduihu. Tabani teks oni isobut mulak ma sonang tondui ni. Tondui sebenarnya lang tarsirang ay pakon guluhta. Ang gumaseda paruhuran sebenarnya maseda do agi partonduyon. Ang guburitang akula parpakorhon do humani ay hubani partonduyon. Tapi yang gono maipaluah Tuhan kita humbani pergumulan-pergumulan berat ai atau hasusahan-hasusahan ai maluah mahomani daging ta sonang mahomani agi apakon tondita. Adu pai mata na mariluh-iluh pe ihapon pe masmur do maiubahkon Tuhan ai menjadi suasana na sonang. Nahe na tartolsu pe ihapon si pemasmur homani do maipaluah. Nasim inang ang godoma ipaluah kita humbani si taronon, ang godoma ipaluah kita humbani na tarilu-ilu, ang godoma ipaluah na heta humbani na tartolsu. Toto naman ingon adong dohomani perasaan ta sonang, hidup tentram, hidup terkendali, aman dan tenang. Perasaan na sonon pwede on terjadi agi bani dirita lang kita bani diri ni pemasmur. Ang gumaluah kita humbani segala keterikatan ai. Jiwa kita menjadi tentram. Hidup tapi homani menjadi aman. Tentu ahado nasihol si pada sontahu lobi-lobi ni Tuhan ta. Tentu kita namaningon punya tekad dan punya janji
segala bagah-bagahta. Igalari hita maay hulubi-lubi ni Tuhan. Kasi unang songon ilustrasi na gati itangar hita tini. Sangga pardoras ni gilumbang. Aha doon isa da penumpang ay Tuhan ang gumaluah ko liyahong ba ni si taronon na burat kon. Sa tonga kong ba ni horbokay. Sa tonga setengah kong ba ni harga ni korbo na sadaay. Ubayin pa'y bagal ni hurhukuba mo. Dupay semakin bergusang use gilumbang ay ahan ini use. Tuhan, hibul hubere horbokay hubang asal may paluah kama humbani mara na bagalon. Dupay minut matau ay makin lama makin reda. Yubah mause. Tuhan so nababagal tudo ay sakibul. Sahay mabamuda Tuhan sunay nita. Dan selanjut ni reda ma das mahutapian kapal ay lupa mause iya. Tali ni horbuay pelang de senilai tali ni horbuay pelang de ipadas ko ba ni Tuhan. Bahkan ahado nini idoding ko mause at taridok ko ni sudi. Toto lang sunay hita marbaga-baga hulubi-lubi ni Tuhan. Mungkin ketika hita mengalami cobaan gatido hita marpadan hulubi ni Tuhan ta. Nini ambilan on galar hita mabaga-baga tahu ba ni Tuhan. Pertama, jika kita sudah berjanji maka holongi Tuhan ta salinari tetap ma Tuhan iben hita nagabi alamat ni segala doa-doa kita dan permohonan kita. Dan kedua, mariti ambilan on tanda ni nadop idai hita dir layak pakon haluahon nahum bani Tuhan tetap mahita ruk merdalan pakon Tuhan. Anggu sobut ruk merdalan pakon Tuhan. Berjalanlah beserta Tuhan, berjalanlah di jalan kebenaran, mardalan mahita terus rapakon harosuh ni Tuhan ta. Jangan apa tuluhon anggu sobut homani si holongan ta Tuhan. Tentu naman jujur hita makatahon ipataridakon hita do holong tanabagal hulobi-lobi ni Tuhan. Boy do rai evaluasi hita bani panorang on marhite pandemi COVID-19. Boy do gabi ujian on bata tentang holong tahu bani Tuhan. Ipataridakon hita maay ibagas gok kabujuron. Padilo-dilo hita magoran ni Tuhan taagihun rumah ta sendiri. Dan berharap mahita hubani Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan untuk keselamatan bata. Jangan tetap mahita sabar. Bahasa pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Asik. Atap sunah hape boratni, buritni, borot pangahapta. Bersabarlah. Berharaplah dan mendekatlah selalu kepada Tuhan. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan ipaingat kamduhan nami bani panorang on marhite hatamu. Bahasa hamdo na paluah kon hanami humbani bagi-bagi ni paramaraan. Bahkan humbani lombang hamatian pe hamdo naman dok-dok hanami. Ibuban hamdo hanami humbani dalan hasitonganmu. Ipaluah kamdo hanami Tuhan humbani na ililiti ni si bolis parguluhon nami on. Patut betongon lambin holong hurnami hubamu. Ipataridakon hanami in Tuhan. Mari na berpengharapan hubamu tumang hanami. Jana ipadilo-dilo hanami maguranmu seumur hidup nami. Tuhan ibubay hamdo hanami humamarhiti hatamuon. Bukti-bukti dari hanami makaholong iham. As tetap hanami setia hulubi-lubimu. Tetap bersabar dan berharap bahwa Tuhan akan menepati janji tepat pada waktunya. Tuhan pori bergumul, pori ini bosan dan loja mahanami pakoroni COVID-19 on. Suan kon ham tong-tong huban nami uhur namar pangarapan. Tambah-tambah kon ham hubani go huban nami gogoh sonai agi kesehatan. Tuhan bani panorang on martonggo dohan nami hubamu. Menunggohon pemerintah nami terkhusus na di kota Madiami dan on. Beri ham tong-tong hikmat dan kebijaksanaan hubani sida Tuhan. Memberikan sebuah ketegasan demi kehidupan, demi kesehatan. Asesidia petong-tong Tuhan tegas memberi sikap na tong-tong berpihak kubani kehidupan. Tuhan, buway hamhom agerosi uhur nami, tunduk dan taat hubani segala peraturan. Peraturan hubani pemerintah, sunai pimpinan pusat nami. Haholong iham hanami tong-tong Tuhan, ibaga setiap pergumulan nami. Tutu bergumul doha nami,
tentang masa depan ni nyombah, tentang keakanan ni ekonomi keluarga. Tapi urupiham hanami Tuhan memilih dan berpihak selalu hubani kehidupan, sebab kehidupan jauh lebih berarti daripada harta kekayaan nadong i dunia on. Terima kasih mabamu bani holong pakon idok ni hurmu nadok paluah kon hanami umbani lombang bagas ni hamaguan in madosa-dosain. Dumay paluah kam hanami bagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. In matongtongsuan kon hamu bagas suhur nami Tuhan. Asa ulang khawatir hanami manlupa kon ari-ari ni guluh nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jaluham hanami rapakon tonggo panginduan nami. Amin. Madoni kita haleluya nomor 406 ayat sada tambah tolu irik patupu galangan. Martonggo mahita mangundoskon galangan tahubani na bata. Ham Tuhan na bata bapa nami, ham donadok memberi haganup na perlu bani guluh nami. On pinarodo hanami hubamu martarima kasih anjaha makamalaskon hatamu, nadop ijalo hanami. Jalo hama hanami apa galangan nani ondoskon nami. Nagabi hataridahan ni tarima kasih nami hubamu. Pasu-pasuham magalangan nami on, gabi hadiaron ni orja itong atongan ni kuryamu. Setambahi hama pasu-pasumu, asalambin marguguhan nami makurjahon orja na madiar. Ibagasgoran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si paluah nami. Amen riap mahita, martonggo marhite tonggo na niajaron ni Tuhan Yesus ubata. Hamba pa nami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharos ni urmu, inaguri tongahon songon na inaguri atas. Bire hamba ba nami sa daryon haguluhan ari-ari, sa sapama dosa nami songon panasak nami, banidosa ni asoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hambo parlajuan, paluaham mahanami humbani pangago, ay hamdo si madaharajaon, pakon haguguhon, apa sangapon sa dukah ni dukahni. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni na ibata bapa, apa persaoran ni ton binapasing makasumani hita haganupan. Amin. Horas mabata haganupan inang, sehat-sehat mahita tongtong, jana tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker bila keluar rumah. Horas.